अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आतिफ। वेलकम टू माय चैनल टेक्सोनेट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइवर पर गिग कैसे बनाते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स को यूज करते हुए हम अपने गिग को फर्स्ट पेज पर कैसे रैंक कर सकते हैं। इन तमाम बातों को जानने के लिए आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रीलांसिंग के मुताबिक मजीद वीडियोस इस पर जल्द अपलोड की जाएंगी। सबसे पहले हम बिकॉमर्स सेलर पर क्लिक करेंगे और जो हमारे प्रोफाइल में मिसिंग आइटम्स हैं उसको हम फिल करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हम पुट करेंगे। देन अपना प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में अगर तो ऑलरेडी पुट की हुई है ठीक है, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन पुट करेंगे अपना नेम, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ लैंग्वेज पुट करेंगे और कंटिन्यू। योर ऑक्यूपेशन के इस योर ऑक्यूपेशन में आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, जैसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइन लिखा है उसका एक्सपीरियंस कि किस ईयर से लेके किस ईयर तक मैंने एक्सपीरियंस किया वो यहाँ पे पुट करूँगा। और नीचे उसके आपके पास चूज़ 2 to 5 आप कम से कम आप 2 ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5। तो यहाँ से आप देख लें, जैसे बैनर, 3D मॉडल्स एट्सेट्रा, जो भी आपके रेलिवेंट है वो यहाँ से क्लिक कर लें। देन स्किल्स की बात आती है। स्किल्स में आप यहाँ पे वो लिखें। यहाँ अगर आप अपने सोशल अकाउंट्स इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर एट्सेट्रा। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे काउंट सिक्योरिटी आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें ईमेल ऑलरेडी मेरा वेरीफाइड है, फ़ोन नंबर भी आपका वेरीफाइड होना चाहिए। इसके बगैर आप आगे आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा। मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाऊँगा। यहाँ मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। अभी मैं फिनिश पर क्लिक करूँगा। अब हम गिग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा गिग क्रिएट करें जिसमें कंपटीशन कम हो। यहाँ हम डाटा एंट्री का गिग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जब हमने इसकी सर्विसेज देखी तो ये 63,000 सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इट मीन्स कि इसमें अगर हम गिग बनाते हैं तो इसको फर्स्ट पेज पर रैंक करना वेरी डिफ़िकल्ट। तो देन इसी में कैटेगरी में हम देखेंगे तो वर्चुअल असिस्टेंट का एक गिग आता है, तो उसमें अगर कंपटीशन देखें तो बहुत कम है, 2,300 समथिंग है। तो अगर इसमें हम गिग क्रिएट करते हैं तो इसमें हमें टॉप पे लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसके टैग्स देखेंगे कि इस गिग में कौन कौन से टैग्स यूज़ हुए हैं। सबसे आप टॉप पर जाएंगे तो आपको टैग नज़र आ जाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं। अब हम गिग टाइटल लिखेंगे। आई विल ऑलरेडी लिखा होता है, यहाँ उसके आगे आपने टाइटल को पुट करना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ आई विल डू डाटा एंट्री, डाटा माइनिंग, इंटरनेट सर्च, और इसके बाद नीचे आप देखेंगे कि जस्ट परफेक्ट लिखा आ गया। कैटेगरी में हम कोई भी जो आप जिसके रेलिवेंट बना रहे हैं, गिग बना रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाटा लिखता हूँ, आगे सब कैटेगरी में इसका डाटा प्रोसेसिंग है, डाटा साइंस है, डाटा एंट्री, जहाँ पे डाटा एंट्री कर देता हूँ। और मज़ीद अगर हम नीचे जाते हैं तो इसको हम बाकी चीज़ें जो हैं वो क्लिक करते हैं एज़ पर आवर नीड। मज़ीद आगे एक्सेल है, गूगल शीट्स है, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इनको भी क्लिक चेक करेंगे। यहाँ पर हम सर्च टैग्स पुट करेंगे। टैग्स ऑलरेडी आपने फाइंड आउट किए हुए हैं और उनको आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं और उसको देख के भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जितने अच्छे आपके टैग्स होंगे उतना ही जल्दी आपका गिग रैंक करेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डाटा एंट्री, डाटा माइनिंग, मैक्सिमम 5 टैग्स यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू।
اب ہم اسکوپ اینڈ پرائسنگ کی بات کریں گے. یہاں پہ 3 پیکیج آلریڈی اویلیبل ہیں، بیسک، اسٹینڈرڈ اینڈ پریمیم. آپ کو سمجھانے کے لیے میں ان کے نیم ویسے ہی رکھوں گا، ویسے آپ اس کو اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ڈلیوری ٹائم 1 دن ہوگا، اسٹینڈرڈ میں 3 days سلیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ جو پریمیم ہے اس میں 5 days سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ اپنی مرضی سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. آور آف ورک ہے، اس میں بھی سیم آپ جو بھی آپ کو فیزیبل لگتا ہے وہ اس میں پٹ کر سکتے ہیں. دین ریویژن کی بات آتی ہے تو اس میں آپ انلمیٹڈ بھی لکھ سکتے ہیں. اگر ریویژن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دیا ہے، اگر اس میں کوئی ایرر آتی ہے تو کتنی دفعہ آپ اس کو ٹھیک کر کے دیں گے. آپ اگر نیو سیلر ہیں تو آپ اس کو انلمیٹڈ لکھیں تاکہ ایک بائر کا ٹرسٹ آپ پہ بڑھے. یہاں پہ پرائس میں نے مینشن کی ہے 5، اسی طرح 10 ہے اور 15 ہے پر گیگ کی ہے. دین سیو اینڈ کنٹینیو کریں گے. اب یہاں پہ آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہے اور اس کو اچھا سمپلیفائی آپ لکھیں، بہت کمپلیکیٹڈ نہ ہو، اگلے بندے کو سمجھ آ سکے. یہاں پہ میں نے آلریڈی لکھی ہوئی ہے، اس کو کاپی اینڈ پیسٹ کروں گا. اور دوسری امپورٹنٹ چیز میں یہ ہے کہ آپ نے جو کی ورڈز یوز کیے ہیں وہ آپ کے ڈسکرپشن میں ہونے چاہیے تاکہ آپ کا گگ آسانی سے رینک ہو سکے. یہ یہاں سے ہم کاپی کر کے وہاں پہ پٹ کر لیتے ہیں. تو آپ اس کو آپ نے گگ کے اکارڈنگ یہاں پہ آپ مینشن کریں گے. یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا انٹری، ڈیٹا مائننگ، یہ وہ کی ورڈز ہیں جو آلریڈی یوز کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پلیز کانٹیکٹ می بیفور پلیسنگ این آرڈر، تاکہ بائر اور سیلر آرڈر پلیس کرنے سے پہلے ایک دوسرے سے ٹرم اینڈ کنڈیشن سیٹ کر لیں. یہاں پہ فریکوینٹلی آسک کویشچنز ہیں. اس کو آپ سوچتے ہیں کہ بائر یہ کویشچن پوچھ سکتا ہے وہ یہاں پہ آپ مینشن کر دیں، وہ ان کے آنسر دے دیں. یہاں پہ آپ نے وہ چیزیں ریکوائرمنٹ لکھنی ہے جو آپ کو بائر سے چاہیے. اس سے آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو کیا چیزیں چاہیے ہوں گی. سے آپ کو یوزر آئی ڈی چاہیے، جس بندے کا آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کا آئی ڈی اور پاسورڈ چاہیے. تو یہاں پہ آپ اس کے ریکوائر کر سکتے ہیں کہ یہ مجھے کام آئی ڈی اور پاسورڈ دیں گے تو پھر ہی میں آپ کا کام کنٹینیو کر سکیں. وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کو ایڈ کر دیں. یہاں پہ آپ ملٹیپل کویشچن ایڈ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ کویشچن ایڈ کر سکتے ہیں. دس از اوور لاسٹ اسٹیپ. یہاں پہ آپ تھم نیل پٹ کریں گے. تھم نیل اپلوڈ کریں یا پھر ویڈیو اپلوڈ کریں جو آپ کو سیوٹیبل لگتا ہے، لیکن دونوں میں سے جو بھی اپلوڈ کرتے ہیں وہ موسٹ اٹریکٹیو ہونے چاہیے. اور اس پہ آپ کا ٹیکسٹ واضح ہو، پکچر لگائی ہو اور اس پہ تاکہ بائر کو وہ اٹریکٹ کرے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے. تھینکس فار واچنگ. پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.